24 ঘণ্টাটো দিয়ে আছিলো যোৱা মাহলৈকে হেতুটো এটা চাওক এটা আপোনালোকেতো গভৰ্ণমেণ্ট চৰকাৰী চাকৰি এজনেও 2 মাহৰ কেজুৱেল লিভ এটা লয় এটো যোৱা মাহলৈকেতো 24 ঘণ্টাই বিজুলী আহি আছিল গতিকে কেতিয়াবাতো কেজুৱেল লিভ সবেই লয় না আৰ্ন লিভ সবেই লয় আপোনালোকেও লয় প্ৰতিশ্ৰুতি যে 26 চনত যেতিয়া মই নিৰ্বাচনত যাম তেতিয়া মই কম যে 24 ঘণ্টা বিজুলী আহে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় সমগ্ৰ ৰাজ্যত যিদৰে বিদ্যুতৰ অভাৱ হৈছে এইটো কিন্তু যিটো কথা আপুনি ক'লে 700 মেগাৱাট কমিছে কিন্তু গাঁৱৰ বিভিন্ন অঞ্চলত কিন্তু 10 ঘণ্টা 5 ঘণ্টালৈকে সেইটো সত্যৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত নহয় হাইয়েষ্ট বিদ্যুৎ কৰ্তন হ'লে হাফ এন আৱাৰ সো তাতকৈ ওপৰত যাব সেইটো সত্যৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত নহয় যদি কৰবাত 5 ঘণ্টা 10 ঘণ্টা হিচাপত হয়তো ট্ৰান্সফৰ্মাৰ বেয়া হৈছে আন কিবা কথা হ'ব পাৱাৰ শৰ্টেজ লৈ 15 মিনিটস হাফ এন আৱাৰ ওপৰত কতো যোৱা নাই আৰু আমি নোযোৱাকৈ থাকিব পাৰো এটো হাততে আমাৰ আছে যে অহাকালি we can take a decision যে 1 মিনিটও না যাব then we have to procure at 10 rupees আর 10 টাকাত কিনিলে বিদ্যুতৰ মাসুল বাঢ়িব সো সেই কাৰণে অলপ আমি 8 তাৰিখে কেবিনেটত বহি এটা ভাবিলো আৰু এনেকুৱা নিয়ম নহয় যে 10 ঘণ্টা 5 ঘণ্টা এটো উৰা বাতৰি আৰু তাত যদি কিবা কাৰণত 10 ঘণ্টা 5 ঘণ্টা হৈছে তো তাৰ ট্ৰান্সফৰ্মাৰটো লোকেল ৰিজনত বেয়া হ'ব লাগিব কিন্তু কোনো জায়গাতে আধা ঘণ্টাৰ ওপৰত কতো যোৱা অলপমান ধৰক গৰিপুৰ ধুগুৰি মানকাছাৰ এনেকুৱা এৰিয়া বিলাকত অকনমান ডিস্ট্ৰিবিউশন প্ৰবলেমৰ কাৰণে যেহেতু আমাৰ নেটৱৰ্কবোৰ পুৰণি কেতিয়াবা বেয়া হৈ গলে তাক ৰেষ্টৰ কৰোতে সময় লাগে কিন্তু আমিতো গুৱাহাটীতে আছো গুৱাহাটীতে চাওক তেজপুৰ চাওক ডিব্ৰুগড় চাওক লখিমপুৰত চাওক আপোনালোকৰ সংবাদদাতা খুধক কিছুমানে দিয়ে দাদা একদম কাৰেন্ট নাই মই এটা খুদু যে কেইটাৰ পৰা কেইটালৈ নাই অলপ বুজাই দে না তেতিয়া যিটো বুজনি আহে সেই 15 মিনিট আধা ঘণ্টাৰে আহে যে আপোনালোকে সকলোৱে কয় এটোতো খোলা কাগজ যে ঠিক আছে এতিয়া একদিন গৰম পৰিছে দিয়ক পিছত অলপ আমাৰ মাসুলটো বাঢ়ি গলেও আমাৰ কোনো আপত্তি নাই অহাকালি ৰাতিপুৱাৰ পৰা নিয়মীয়া হৈ যাব এটোতো এটা জাস্ট হিসাব নিকাচ যে আগতে চুক্তি নকৰা বিদ্যুৎ কিনিলে তো গুগল কৰিলেও পাব আপোনালোকে টুডে ৰেট ইজ 10 rupees আৰু আমি চুক্তি কৰি থৈ দিলে 5 টকাত পাওঁ সেই কাৰণে আমাক 5 টকাৰ বিদ্যুৎৰ ওপৰতে বিদ্যুৎৰ নিৰিখটো হয় কিন্তু সাডেনলি 1700-1800 মেগাৱাটৰ পৰা 2500 মেগাৱাট গুচি যাব বুলি এই ধাৰণাটো আমাৰ কাৰো নাছিল আৰু মই চাব দিছো যে কোন কনজিউমাৰৰ বাঢ়িছে কিয় বাঢ়িছে কি কথা গোটেইখিনি এটা নুমলীগড়তে অহাবাৰ 400 মেগাৱাট এক্সট্ৰা দিব লাগিব এতিয়া আমিতো কাবাৰ পৰা পাব লাগিব গতিকে এই পৰিবেশটো অলপমান এই বছৰ এটো এটা নতুন সমস্যা অহা বছৰলৈকে মই থাকিব নিদিও কিন্তু এই আজি 10 দিনত হোৱা সমস্যা তাৰ সমাধান 10 দিনতে নহয় কিন্তু আৰু 10 দিনৰ পিছত অলপটো 200 মেগাৱাট এনেই কমি যাব বিকজ অফ হিটটো কমি গলে মানুহে নে কমি দিব গতিকে কেইটামান দিন অকনমান সমস্যা এটা থাকিব আমাৰ নাই একো আৰু আমি যি কেটা আছে কেটাও বস against the requirement of 2500 megawatts গতিকে এতিয়া আমিতো বেলেগ ষ্টেটৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল কপিলিটো হৈ যাব অহা 2 বছৰ কিন্তু 150 মেগাৱাট এটা কাৰ্বিলাম্পিৰ ওপৰত আমি কৰি আছো 25 মেগাৱাট সো আমাৰ অসমক আৰু যদি এই ধৰণৰ এটা আন্দোলন বিবৰ্জিত পৰিবেশ চলি থাকে by 2026 এইটো সময়তে আপোনালোকে ৰাখিলে দেখিব যে 4000 মেগাৱাট আমাক লাগিব যেটো যোৱা বছৰ আৰু এই বছৰৰ কম্পেয়াৰত দেখিলো আপোনালোকে কোনোবা এমএলএ এছেম্বলিত কোৱেশ্চনো কৰিব পাৰে দুটা বছৰত প্ৰত্যেক বছৰত 33400 মেগাৱাট ঘৰত সোমাই গৈছে এটা সব সিটি 12 টালৈকে চলি আছে গতিকে এটো আপোনালোকে আৰটিআই সিম্পল ওপেন বুক কেতিয়াবা মানুহে আৰু লগে লগে গভৰ্ণমেণ্ট বিলাকে কৈ দিয়ে কিনক এতিয়া একদিন গালি খাই আছো কিনি দিলে পিছত ডিমান্ডটো আহি গল 1 টকা পাৱাৰ দাম বাঢ়িলে তাতো গালি খাব লাগে সেই কাৰণে মই ভাবিছো যে জিটুৱে কৰিম আলাপ আলোচনা কৰিলে ভাল হ'ব আজি মই গুৱাহাটীত আহিছো and within 2 days we will take a decision কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় সরকার আর আগতে এটা 24 ঘণ্টাটো দিয়ে আছিলো যোৱা মাহলৈকে হেতুটো এটা
চাওক এতিয়া আপোনালোকেতো গভৰ্ণমেণ্ট চৰকাৰী চাকৰি এজনেও 2 মাহৰ কেজুৱেল লিভ এটা লয় এইটো যোৱা মাহলৈকেতো 24 ঘণ্টাই বিজুলী আহি আছিলে গতিকে কেতিয়াবাতো কেজুৱেল লিভ চবেই লয় না আৰ্ণ লিভ চবেই লয় আপোনালোকেও লয় গতিকে এই 20 দিনৰ কিবা এটা ভাঙি যোৱাটো গোটেই চৰকাৰখন ধুহিমুহি যোৱাটো নুবুজায় প্ৰতিশ্ৰুতি যে 26 চনত যেতিয়া মই নিৰ্বাচনত যাম তেতিয়া মই কম যে 24 ঘণ্টা বিজুলী আহে এতিয়াতো 2 বছৰ হৈছে 2 বছৰতনো মই ক'ৰ পৰা আলাউদ্দিনৰ চাকিটো জ্বলাই দিম চৰকাৰৰ কথাটো আৰু যি আৰু ধৰক 16ত কি হ'ল এই আলোচনা কৰিলে আপোনালোকে তাৰ এটা পলিটিকেল লাইন লিখি দিব নহয় গতিকে এইটো নোকোৱাই ভাল আৰু এইবিলাক কথালৈকে কিয় যাম কিন্তু এইটো কথা ঠিক যে আমি চুক্তি যিখিনি কৰিব লাগিছিল এই 2টা বছৰতে আমি কৰিলো মহানদী পাৱাৰ লিমিটেডৰ লগত 1200 মেগাৱাট এনটিপিসি থেচাৰৰ লগত 154 মেগাৱাট ঘাটামপুৰত এনইউপিপিএলত 492 কাৰ্বিলাংপি 22 নিজৰ উৎপাদন কাৰ্বিলাংপি মিডিল 24 এইখিনি এই 2 বছৰত আমি ফিক্স কৰিছো পাম গৈ অলপ দেৰি কৰি কিন্তু ইউপিৰ 492 টো অহা বছৰৰ পৰা পাম সেইকাৰণে roughly it is a just question of 20 days 20 to 25 days অকনমান যি আমি তাই ৰাজ্যে মোক সহযোগিতা কৰি আহিছে 20-25 দিন সহযোগিতা কৰিলে ভাল নহলে কি হয় আজিতো মই কৈ দি ঠিক কৰি দিব পাৰিম কিনক পিছত দাম বঢ়ালে আকৌ মানুহৰটো কষ্ট হয় সেইকাৰণে আৰু দুদিনমান আগতে আমি এটা ডাঙৰ ৰিকগনাইজেচন পাইছো যে মুদ্ৰাস্ফীতি অসমতে আটাইতকৈ কম ভাৰতৰ ভিতৰত এটা খুব যদিও লিখিছে মূল্য বৃদ্ধি হৈছে কিন্তু অসমত 3% আৰু আমি পেপাৰত এডভাৰটাইজো দিছো কাৰণ বেংগলতকৈ আমাৰ তেলৰ দাম কম বেংগলতকৈ আমাৰ ডিজেলৰ দাম কম সো উই আৰ মেনেজিং ৱেল কেইটা দিন ফটক কৰি দামটো বঢ়াই দিলে দুখীয়া মানুহৰ কষ্ট হ'ব কাৰণে অকনমান আমি উই আৰ জাস্ট টেকিং এ পজিশন 8 তাৰিখে আমি আপোনালোকক জনাই দিম আৰু গোটেইটো একেবাৰে লাইটো কাটিব নোৱাৰি গতিকে 50-50 টাইপ কিবা এটা কৰিব লাগিব যে চৰকাৰে অলপ দায়িত্ব ল'ব বা চৰকাৰে পিডিচিএলক অলপ পইচা দিব ইমানটো কিনক ইমান এৰক অলপ 8 তাৰিখে আমি এটা ভাল ডিসিশন লৈ এই 2টা দিন অকনমান লেট আস হ্যাভ লিটল বিট অফ পেশেন্স কালি মই বৰাক ভেলিত যাম 2 দিনৰ কাৰণে ঘূৰি আহি 8 তাৰিখে ভাল সিদ্ধান্ত এটা লৈ লম ঠিক আছে আৰু কিবা প্ৰশ্ন এখন আমি কফি টেবল বুক এখন উদ্বোধন কৰিম কোৱেশ্চন এনসাৰ খিনি শেষ হৈ যোৱাৰ পিছতে ফৰেষ্টৰ ওপৰত আৰু কিবা আছে আপোনালোকৰ भारत और इंडिया नाम को लेकर काफी चर्चा हो रही है आपने भी प्रतिक्रिया दिया कांग्रेस की तरफ से लगातार इंडिया नाम के फेवर में बताया जा रहा है आज भी शशि थरूर एमपी उन्होंने बताया कि मोहम्मद अली जिन्ना ने इंडिया नाम का विरोध किया था बीजेपी शायद ऐसा गलती नहीं करेगा क्योंकि इंडिया नाम का एक ब्रांड वैल्यू है और क्योंकि ब्रिटिश ने इंडिया नाम दिया था इसलिए अनिल चौधरी बोला अगर ब्रिटिशर्स से प्रॉब्लम है तो फिर तो राष्ट्रपति भवन को भी खाली कर देना चाहिए सचमुच आप जो बोल रहा है तो ये जो शशि थरूर जी का बयान ये थोड़ा हाफ ट्रूथ है जिन्ना ने क्या बोला ये हमको सुनने का जरूरी नहीं है लेकिन भारत का ऋषि और मुनियों ने 5000 साल पहले हमारा देश का नाम भारत रखा था तो जिन्ना बीच में आके क्या बोला पानी घोला करने के लिए उसको तो सुनने का हमारा जरूरत नहीं है लेकिन जो ऋषि मुनि वशिष्ठ मुनि हमारा शंकराचार्य हमारे रामानुजम हमारे महापुरुष श्रीमन शंकरदेव सब लोगों ने ये जन्मभूमि को भारत नाम से ही पुकारा था अब महापुरुष श्रीमन शंकरदेव को पढ़िए कभी इंडिया का नाम नहीं लिया तो जब महापुरुष शंकरदेव ने जो रास्ता हमको दिखा के गया है वो हम रास्ता छोड़ूंगा क्या बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा सुप्रीम कोर्ट में बोला है कि अब भारत और इंडिया नेम कैन बी इंटरचेंजेबल तो अब भारत भी बोल सकता है इंडिया भी बोल सकता है और तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन बोला है इंडिया दैट इज भारत सो व्हेन दे सेड इंडिया दे कॉन्स्टिट्यूशन पिन पॉइंट टुवर्ड्स भारत और आगे जाके राष्ट्रपति भवन भी जो नरेंद्र मोदी जी ने अगर नया संसद बनाया है
कोई दिन नरेंद्र मोदी जी नया राष्ट्रपति भवन नहीं बनाएगा, ये बात अधीर चौधरी साहब कैसे गारंटी ले सकता है? एक एक करके तो कॉलोनियल लीगेसी खत्म होते जा रहा है। तो मैं नहीं बोलता हूं कि वो जाएगा, मेरा कोई अधिकार नहीं है वो अनाउंसमेंट करने के लिए कि नया राष्ट्रपति भवन बनेगा, लेकिन वो गारंटी भी नहीं है कि नहीं बनेगा। अगर रेस कोर्स रूट कर्तव्य पथ बन सकता है, अगर नेशनल वॉर मेमोरियल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी स्टेचू हो सकता है, तो ये क्यों नहीं हो सकता है नया राष्ट्रपति भवन? वो भी हो सकता है कभी। तो इसीलिए आप जिन्ना का बात मत पढ़िए, शशि थरूर जी को समझ लेना चाहिए। लेट अस नॉट डिस्कस जिन्ना, लेट अस डिस्कस महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव, लेट अस डिस्कस रामानुजम, लेट अस डिस्कस माधवाचार्य, let us discuss Adiguru Shankaracharya. Then things should be more clearer. कर्नाटक के होम मिनिस्टर उन्होंने आज सवाल उठा दिया कि ये जो सनातन धर्म को लेकर उस दिन से चर्चा कर रही है कि ये जैन या बुद्धिज्म वो भारत से शुरू हुआ था, क्रिश्चियन या इस्लाम बाहर से आया, लेकिन हिंदू धर्म का जन्म कहाँ से? इसका तो कोई मतलब उन्होंने सवाल उठाया कि हिंदू धर्म को लेकर जो बातें सामने आ रही है इसका क्या आधार है? तो वही तो सनातन बोलते हैं, जिसका आप आदि भी बोल नहीं सकता है, जिसका अंत भी आप बोल नहीं सकता है, वही सनातन है। तो जब से सृष्टि शुरू हुआ तब से सनातन शुरू हुआ, और जब सृष्टि खत्म होगा तभी सनातन खत्म होगा। तो ये जो परमेश्वर जी ने जो बात बोला है, दैट्स द बेसिक ऑफ ऑल हिंदुइज्म, कि धर्म का आप शुरुआत का बारे में मालूम है आपका कि हजरत मोहम्मद नबी इस्लाम का स्थापना किया, यीशु ख्रिस्त ने क्रिश्चियन धर्म का स्थापना किया, जब भगवान महावीर ने जैनिज्म का स्थापना किया, भगवान बुद्ध ने बुद्ध धर्म का स्थापना किया। बट सनातन ही ऐसा धर्म है जिसका ना आदि कोई बोल सकता है ना अंत कोई बोल सकता है। तो इसीलिए हम सनातन हैं। इतना सिंपल बातें अगर गृह मंत्री कर्नाटक इतना बड़ा स्टेट का गृह मंत्री होते हुए उनको मालूम नहीं है, तो मैं तो असम का छोटा प्रदेश का मंत्री हूं, मैं क्या बोल सकता हूं? Opposition bloc also stated meeting of the Prime Minister Modi and also BJP. Because the BJP and the Prime Minister Modi is afraid of India. Look, yesterday I have given enough interview on this, and nobody will carry your interview today because I have to subject. So nobody will repeat, nobody will repeat it. So why should I say anything today? But sufficient to say that India and Bharat is not a debatable thing. Few days back, Naik Samhita. Now that point of time, nobody has opposed. Supreme Court of India in 2016. जब मनमोहन तो फिर देवगौड़ा जी ने सब जब गूगल करने का कोशिश किया, मैं नहीं मिला। इंदिरा गांधी जी ने भी ये कोई डिबेट ही नहीं है। आपका खुशी है तो आप उसको इतना छोटा और इतना इजीली अंडरस्टैंडेबल बात को कांग्रेस नहीं समझ रहा है या कोई लोग नहीं समझ रहा है। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री टुडे, कि इतना भात के साथ पानी पीने वाला जैसा एक जाके आपका माता ग्रैंड दादा सबका शपथ विधि पढ़िए गूगल में, आपका घर में ही होगा। सब भारत का प्रधानमंत्री का रूप से ही शपथ लिया है। और मैं तो इतना जानता हूं कि महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने ये भारत भूमि को कभी इंडिया नहीं बोला। तो असमिया लोग तो हम लोग तो भारत ही बोलेगा। भक्ति रत्नाकर चैप्टर 10 तो आप देख लीजिए, महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने हमेशा तो भारत ही बताया है, तो हम सब शंकरदेव को मानने वाला है। तो हम तो इंडिया बोलना तो खराब ही है एक्चुअली। जो श्रीमंत शंकरदेव ने नहीं बोला हम कैसे बोल सकता हूं? ये तो एकदम गलत ही है। हम लोग तो गलत ही कर रहा था। নৱজাগৰণৰ এটা ফেজ ৰিনাইছে, ফেজ অফ ৰিনাইচেন্স বুলি কয়। যেতিয়া ব্ৰিটিছ
ইণ্ডিয়াত আহিলে তেতিয়া সলনি কৰিছোঁ, বহুত প্ৰথা আমি সলনি কৰিছোঁ, মোদী ডাঙৰীয়াই কৰি আছে। To a scene. Reserve Bank of India is an institution created probably by Britishers. It was established by the हमारे जो British 5 years for one Narendra Modi to take out us from that colonial hangover. So if the name of Reserve Bank of India by Britishers who has not changed, so that hangover continued for 75 years.